Super. Wow! Si Tatum. Wow! Ayan. Sablay. Gitna. Bang! Part 2. Yeah, shooting. Part 2 shooting nila. Bang! Dalawa kay Boss Agul. Bang! Shoot ah. Anis. Bang! Dalawa rin. Pag pumasok to, panalo pa si Tampi. Oy, parehas. Ito po pala si Idol. Sali to si Tatum. Bang! Shooter to. Shooter din si Tatum ah. Bang! Si Bak. Si Bak yung dalawa. Kay Tatum. Cash out, Tatum. 3 tira. Pasok. Grabe si Tatum ah. Hindi nila kinaya si Tatum. Grabe si Tatum. Cash out. Yan. Tatum ulit. Uy, sumablay na. Parang yan ang ako. Oh. Bang! Ang ina nito. Sinaro yan ni Tatum. Bang! Palinis kay Tatum. Ayun o, basic lang. Aray ko. Tampi, pumasok. Nakadalawa si Tatum. Ayun o, kita nyo naman mga idol. Napakalit na bata. Pero shooter. Uy, sablay. Mukhang mananalo si Tatum ah. Uy, panalo si Tatum. Nakadalawa si Tatum. Boss, baon ni Tampi. Yagol na. Aray, sablay. Aray, kapos! Ay, cash out na naman si Tatum. Cash out si Tatum. Grabe naman!